کیا ٹو 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 ٹو. یہ یا یہ. لا 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 لا. ہائے. ہیلو بچوں، چلو آج ہم جانوروں کی آوازیں سیکھیں گے. پیگی کیا آواز نکالتا ہے؟ گائے کیا آواز نکالتی ہے؟ اوہ، چلو ایلس کو آج فارم ہاؤس کے جانوروں سے ملواتے ہیں. اپنی سیٹ بیلٹس باندھ لو. کیا تم تیار ہو کرس؟ ہم پہنچ گئے. بکری کو کھانا کھلاتے ہیں اس طرف. بکری کو سیب پسند ہے. اوہ، تمہیں تو بہت بھوک لگی ہے. بکری کہتی ہے با. اور یہ خرگوش ہے. یہ بہت پیارا ہے. جانوروں کو کھانا کھلانے کے بعد ہاتھ دھو لے. اوہ، بہت خوب، صاف ستھرے. کیا تمہیں یہ اچھا لگا؟ مچھلی، اوہ مبارک ہو. ہائے. چلو پرندوں کو کھلاتے ہیں. کرس دیکھو، اوہ یہ بہت پیارے ہیں. یہ تو بہت بھوکے ہیں. اوہ میرے خدا. اوہ کیا کر رہے ہو؟ پرندوں کو کھانا کھلانے کے بعد ہاتھ دھونا نہ بھولے. صاف ستھرے. ٹھیک ہے. اوہ یہ تو بڑا بھالو ہے. ہائے، ہیلو، کیسے ہیں آپ؟ امی امی. ایک دو تین. چلو ٹرین میں چلتے ہیں. تیار ہے؟ ہاں ہم تیار ہیں. ہاں گھوڑے اور گدھے دیکھیں. کیا تم نے گدھے دیکھے؟ جی ہاں. ٹھیک ہے، یہ گدھے ہیں. آؤ. یہ بہت پیارے ہیں. یہ گاتے ہیں. گائے کہتی ہے مو. یہ گھوڑا ہے. گھوڑا کہتا ہے. پگ کہتا ہے
गाय कहती है मुंह। अब हमने सारे जानवर देख लिए। अलविदा। हमारे पास आज के लिए एक बड़ा प्लान है। अपने दांत ब्रश करें, गाड़ी की सवारी, मिट्टी के साथ खेलना, कुछ फल खाना, मजा करना। Okay. Okay. हाँ, ये ठीक है। चलो हम खुद अपनी आइसक्रीम बनाते हैं, ठीक है? ये काम नहीं करता। ये सफेद वाला लें, ये आपके लिए। हाँ। हाँ, अंदर रखें और चॉकलेट टॉपिंग शामिल करें। चॉकलेट। चॉकलेट। नहीं नहीं नहीं। एक तैयार है। क्या आपको गुलाबी रंग पसंद है? हाँ। ठीक है। 1 2 3 4 5। याहू! ताली मारो। बहुत अच्छे। आ जाएं। हाँ। वाओ, बहुत अच्छे। 1 2 3। हमें और जरूरत है। आ जाए और अच्छा। 1 2 3 4। बहुत जबरदस्त। ठीक है। Okay. इस तरह। ठीक है, इस तरह। और प्लीज यहाँ पार्क करें। आपकी पार्किंग की जगह यहाँ है। गाड़ियों से खेलें और हो गया। हमें खाने की जरूरत है। हाँ। ठीक है, चलें। चलो स्मूदी बनाते हैं। हाँ। ठीक है। ठीक है, केला। ठीक है। मुझे ये अच्छा लगा। मुझे हाई फाई दो। ये स्मूदी बनाए और हो गया। चलो बबल पार्टी मनाते हैं। ठीक है। वाओ! ओह वाओ! ओह वाओ! अच्छा अनानास! ओह बबल पार्टी अच्छा किया। शेर गरजने वाला। हिप्पो। दरियाई घोड़ा। क्या आपको दरियाई घोड़ा पसंद है? ये। मुझे भी। वाओ! और एक हाथी। बहुत अच्छा। ऊंट। ओह ये किताब पढ़ ली? हाँ। ओके, बहुत अच्छे।